हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालींच्या वर्सांनी पळयता कितलेशे लोक मायनिंग पिटान कॉरी पिटान न्हावपाक गेले आनी मेले। आता पयरूच एक पुलीस कॉन्स्टेबल सिरसय हांगासर मेलो। आता हे मायनिंग जी पिटां आहा आनी जे कॉरीज आहा जे आता बंद आसा आनी पावसान ते उदकान भरता आनी सहजिकूच लोकांक न्हावपाची बीन उमेद आसता ते बाबडे झरे सोदीत खंय वयता, कोण तळयेचेर वयता, कोण ह्या पिटांनी न्हावपाक वयता आनी शेनवार आयतार बाबडे कोण मजाय करता थंयसर आनी तेतून मागीर अशे दुर्घटना जाता आनी कोण कोण मरता। आता हांव सरकाराक विचारपाक सोदता, आता गेली 5 वर्सां जाली हांव तुमकां नोटीस करता की तुम्ही कोण मेलो न्हू काय तुम्ही फतवे काडटा मागीर कॉरींचेर वचपाचे न्हू, पिटांनी मायनिंग पिटांनी वचपाचे न्हू, हांगा वचपाचे न्हू, थंय वचपाचे न्हू, कितें जाल्यार म्हाका एक सांगा रे, हे वचपाचे न्हू म्हणून जे तुम्ही सांगतात आणि फतवे काडटात न्हू जाल्यार पुरून उडया मरे ते, पुरून उडया मरे ते, कित्याक दवरल्यात रे ते? मामलेदाराक कळना, डेप्युटी कलेक्टराक कळना, पंच सरपंच आमदाराक कळना, कितें रे हेंच्यांनी बरोवन घालपाक जाय मरे। हे जे अशे कॉरीज आहात न्हू आनी ओपन आसात न्हू ते कॉरीज आमी आता बंद करपाची गरज आसा। माती घाला भितून आनी फील करा ती, कितें रे तुम्ही अशे जे लोकांच्या मरणाचो जो खेळ पळयतात आनी मागीर स्टेटमेंटां काडटात तेका अर्थ आसा? अर्थ आसा? आनी ही बेजीक गोष्टी हे आमी तुमकां सरकारी अधिकारी आहा तेंकां सांगपाचे रे? तुमकां अक्कल ना, तुमकां कळना, तुमचे दोळे फुटले हे विचारचे पडटा। कित्याक कोणाच्या घरातलो मनीस थंय मरता वचोन, अरे उमेदीक लोक न्हावंक वयतले, तुम्ही कोणाक आडोवंक शकना। अरे काणकोणचो लोक आंबोली वयता न्हावपाक, कोणाक आडयतले? कोणाक आडयतले रे तुम्ही? कितें रे? सो पावस म्हणटकूच जाता कितें ते वातावरणान ती उमेद येतात, कितें रे, आनी ती उमेद भागोवपाक बाबडे वयता आनी मागीर अशे दुर्घटना जाता आनी तेंचो जीव वयता। सो हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार आमचे सरकार। सरकारान भरले ते गव्हर्नमेंट अधिकारी, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हे जे लागता न्हू ते अधिकारी जबाबदार आसा। मायनिंग बंद जाले, मायनीचे लीज काबार जाले, मायनिंग क्लोजर प्लॅन आसा मरे, बंद करा ते मायनिंग पिटां आहात ती आनी हे कॉरी सुद्धा जे पडींग आहात, जे अहे बेश्टे आहात आता कितें जे चलना ते बंद करा मरे। तुम्ही तुमची कामां सारखी करिनात आनी मागीर लोकांक शाणपणां सांगतात। आयज हांवें हे स्टेटमेंट केला, हेचेर गोवा पुलीस, मामलेदार, कलेक्टर, सरपंच, आमदार आणि मिनिस्टर यांच्यानी दखल घेवपाची गरज आसा। जाता तितले बेगीन हे कॉरी बंद करपाची गरज आसा आनी हे कॉरी पुरून उडोवपाची गरज आसा। हे सगळे बारीक बारीक गोष्टी आमी सांगपाचे तुमकां, परत सांगता। कितें रे आयज इतली वर्सां जाली तुम्ही आता हे पळयता सगळे आनी पळयता आनी फतवे काडटा आनी काय ना। मातशें बंद करा ते, फकाणां करूं नाका, लोकांच्या जिवा वांगडा खेळो नाका।